Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Akhirnya kita berjumpa di kelas ini. Sebelum kita memasuki kelas bahasa Inggris hari ini, lebih baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Ya, baik, saya memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Nah, jadi I want to introduce myself. My name is Malahayat. I'm from Jambi and I live in Jambi, Seberang. Now I'm studying in State Islamic University of Sultan Tangsel Jambi, Prodi English Education Department. Nah, sekarang saya semester 7 dan sekarang saya lagi mengambil mata kuliah PPL dan saya mengajar bahasa Inggris di MAN 3 Kota Jambi. Nah, jadi hari ini saya akan menerangkan beberapa poin-poin pembelajaran yang akan menjadi nilai untuk PPL pada tahun ini karena PPL kita daring. Nah, silahkan simak video saya, nikmati pembelajarannya. Ada 3 tema yang bakal saya angkat. Yang pertama, asking for and giving suggestion. Yang kedua, invitation letter. Dan yang ketiga, text, narrative text. Mungkin cukup sekian. Berjumpa lagi di materi yang ketiga. Kita belajar tentang narrative text. Nah, jadi siapa yang tahu apa itu narrative text? Ada yang tahu? Sebelum kita bahas narrative text, baiknya kita awali dengan pembacaan doa. Oke, doa dipersilahkan. Oke, baik, setelah membaca doa, apa itu narrative text? What is narrative text? Jadi narrative text ini adalah teks naratif yang menceritakan atau membuat format konstruktif non-fiksi atau fiksi yang bertujuan untuk mendapatkan perhatian peminat membaca. Jadi teks naratif ini adalah untuk bikin karya tulis yang fiksi atau non-fiksi. Nah, non-fiksi dan fiksi ini bakal Mister kasih videonya, video penjelasan untuk pembelajaran naratif teks. Nah, silahkan dilihat videonya dan semoga dengan video ini mempermudah dalam pembelajaran kita pada hari ini. Nanti di sesi pertengahan nanti ada sesi tanya jawab. Nah, silahkan jika ada yang mau ditanyakan, tanyakan di kolom komentar saja. Sebelum melihat video ini, maka kalian ini harus pencet yang namanya tombol like, subscribe. Apa saja sih kompetensi dasar yang akan kita pelajari? Oke, kompetensi dasar 3.8 atau pengetahuan yang kamu pelajari dalam video pembelajaran ini adalah membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, beberapa teks naratif lisan dan tulis, dengan memberi dan meminta informasi terkait legenda rakyat, sederhana, sesuai dengan konteks penggunaannya. Oleh sebab itu, tujuan pembelajaran setelah kamu menyimak video pembelajaran ini adalah kamu dapat membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks naratif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait legenda rakyat sederhana. Dan untuk kompetensi dasar bagian keterampilan 4.8 yaitu menangkap makna secara konseptual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks lisan dan tulis sederhana mengenai cerita atau legenda rakyat. Oke, kita mulai dari definisi dulu ya. The definition of narrative text is a story with complication or problematic event and it tries to find the resolution to solve the problems. The important part of narrative text is the narrative mode, the set of methods used to communicate narrative through a process of narration. Sampai sini kamu sudah paham belum? Oke, kita ulang ya. Narrative text adalah sebuah teks yang berisi cerita yang di dalamnya berisi complication atau problem di mana para tokohnya mencoba mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Dan hal yang paling penting dari narrative text adalah cara berceritanya. Oke, sampai sini paham ya? Oke, good. Kita lanjut yuk. Bagaimana dengan generic structure?
atau struktur teks yang digunakan dalam naratif teks. Untuk naratif teks, biasanya teks naratif terdiri atas 4 bagian ini. Pertama, orientation. Paragraf selanjutnya berisi complication, lalu dilanjutkan dengan resolution, dan diakhiri dengan reorientation. Oke, ini dia yang dimaksud dengan orientation, series of events, complication, dan resolution. Di dalam orientation ini, berisi set the scene, create a visual picture of the setting, atmosphere, and time of the story. Characters are introduced here, and clues are set in place for the coming complication. Series of event berisi the story continues through a series of unexpected events. Paragraf yang berisi complication di sini berisi tentang conflicts or problems that affect the setting, time, or characters. The hero is prevented from reaching his or her goals. Resolutionnya berisi mengenai a solution is found to solve the problem or challenge. Paham bukan? Oke. Ada 2 jenis naratif. Yang pertama, a fictional narrative atau karangan fiksi. Yang kedua, a non-fictional narrative atau factual. Yuk kita bahas one by one. A fictional narrative present an imaginary narrator's account of a story that happened in an imaginary world. Perhatikan baik-baik, dalam cerita yang berbentuk fiksi ini, semuanya hanya merupakan hayalan, imajinasi. Imajinasi siapa? Imajinasi penulisnya. Di mana terjadinya? Ya di dunia imajinasi, alias hayalan, bukan kenyataan, bukan faktual. Biasanya tentang fairy tales, folklore or folk tales, horror stories, fable, legend, myth, and science fiction. Fairy tale itu artinya cerita peri. Ini folklore, cerita rakyat. Horror stories, paham kan ya? Ini cerita tentang hal-hal yang berbau horor, menakutkan, hantu, dan sebagainya. Fable artinya dunia binatang, di mana binatang-binatang beserta lingkungannya diangkat menjadi sebuah cerita seolah-olah binatang itu bisa berbicara seperti manusia. Legend artinya legenda, myth artinya mitos, dan science fiction, fiksi yang berbau ilmiah. Oke, sementara jenis yang kedua adalah a non-fictional narrative atau disebut juga factual narrative. It presents a real-life person account of a real-life story. Biasanya berbentuk naratif, ballads, or slice of life, dan personal experience. Kalau bagian yang kedua ini bersifat nyata, benar-benar terjadi, semacam biografi singkat. Oke. Lanjut, language features of narrative atau unsur kebahasaan yang terdapat di dalam naratif teks. Ini dia. Ada proses verb, temporal conjunction, dan biasanya menggunakan simple past tense, ada time connective, dan juga tidak ketinggalan adverb. The purpose of narrative text. Tujuan dari naratif teks yaitu to entertain, menghibur listeners or readers on a story or stories relating to the past experience of the real, imaginary, or complicated event leading to a crisis, which eventually came to a solution. Jadi, di bagian naratif teks ini, pembaca menemukan bahwa cerita tersebut memberikan hiburan baginya. Dan hiburan ini tidak betul-betul bersifat hiburan semata, melainkan ada pesan moral yang ingin disampaikan oleh si penulis melalui cerita yang diangkat dalam naratif teks. Oke, mari kita simak ya, bagian yang tadi kalian masih ingat kan generic structure? Oke, ini adalah contoh cerita naratif teks. Dari cerita ini, kita akan analisis bagian-bagian
yang ada di dalam generic structure. The origin of the city Banyuwangi. Once upon a time, there was a local ruler named King Tulahkromo. Prime Minister King has named Sidopekso. Prime Minister wife has named Sri Tanjung. She is so beautiful and sweet that the king wanted her to be his wife. One day, the king sent the prime minister for a long mission. While the prime minister went, the king tried to get Sri Tanjung, but the king failed. He was very angry and upset. So, when Sidopekso begged, the king told him that his wife was unfaithful to him. Prime Minister is very angry with his wife. Sri Tanjung said that it was not true. However, Sidopekso said that he would kill her. She took him to the river bank. Before he killed her and threw her to the river, he said that she will be proven innocent. Once Sidopekso killed her, she threw her body into the river. Soon, the water became clean and started spreading the wonderful fragrance. Sidopekso said, Banyuwangi, Banyuwangi. The water was very fragrant. Banyuwangi, proof of love, born of noble and scared. That became the name of town of Banyuwangi. Oke, yuk kita analisis 4 bagian ini. Manakah yang menjadi bagian orientation, event, complication, and resolution? Oke, untuk bagian orientationnya adalah once upon a time, there was a local ruler. Oke, sampai ke Sidopekso. Bagian eventnya seperti ini. Complicationnya, konflik yang terjadi di dalam cerita tersebut, di mana Prime Minister disuruh pergi menjalani misi, sementara Raja menggoda sang istri Prime Minister. Lalu berikutnya adalah Prime Minister merasa cemburu dan marah, kemudian berupaya membunuh istrinya. Oke, resolusinya ternyata ini diambil dari paragraf terakhir. Sampai sini paham ya? Oke, next, pay attention to the underlined words of following text. Oke, di sini ada beberapa teks. Perhatikan baik-baik yang di garis bawah ini. Lihat bentuk kata kerjanya, ya. Perhatikan juga adverb of time-nya. Oke, next. Kira-kira tenses apa sih yang digunakan? Nah, ini dia tensesnya. Once, when the lion was asleep, a little mouse began running up and down upon him. Perhatikan ada kata was, ada began, ada went up, gnawed away. Ternyata merupakan bentuk dari simple past tense. Sementara one day when the general was out riding some friends, bla bla bla, was out riding merupakan bentuk dari the past continuous tense. The eggs would hatch, then she would sail. Ini merupakan bentuk the past future tense. Okay, now I'll give you a task, ya. Tugasnya ini harus kamu kirimkan melalui kantong tugas yang dikirimkan di dalam kelas Telegram. Perhatikan baik-baik teks yang akan diberikan, lalu bersama dengan partnermu, kamu bisa pilih kawan, ya, yang bisa kamu hubungi yang rumahnya dekat. Oke, perhatikan baik-baik. Pertanyaannya ya. Explain the generic structure of the text. Dari teks yang akan diberikan, coba kamu pilih mana yang masuk ke dalam orientation, complication, reorientation. Seperti itu ya. Ada 4 generic structure kan tadi yang sudah dijelaskan. Lalu, what are language features or element used in the text? Lalu kamu jelaskan pula kira-kira unsur kebahasan apa saja sih yang digunakan di dalam teks tersebut. Terakhir, coba kamu tarik kesimpulan, what is the moral value of the text? Apa sih pesan moral dari teks tersebut? Oke. Teksnya adalah ini, The Legend of Sangkuriang. Sudah tahu kan dari mana Sangkuriang berasal? Ya, Sangkuriang comes from West Java. So it's about Tangkuban Perahu. Perhatikan baik-baik. According to the local folklore, the formation of the Tangkuban Perahu volcano began with a young man, Sangkuriang, who fell in love with his own mother, Dayang Sumbi. One day, when he was hunting, Sangkuriang accidentally killed his beautiful black dog, Situmang.
This dog is actually Sangkuryang's father, who had been condemned to live the life of a dog by his guru. However, Sangkuryang never knew it. Sangkuryang had been separated by his mother since childhood, yet he was destined to meet his mother again. When on his way home, he stopped at a small village and met and fell in love with a beautiful girl. He didn't realize that the village was his homeland, nor that the beautiful girl was his own sacred mother. Remain young and pretty. Okay. Their love grew naturally, and one day, when they were discussing their wedding plans, the young Sumbi suddenly realized that the profile of Sangkuryang had matched that of her only son who had left 20 years earlier. How could she marry her own son? But she didn't wish to disappoint him by canceling the wedding. So, although she agreed to marry Sangkuriang, she would do so only on the condition that he provide her with a lake and a boat with which they could sail on the dawn of their wedding day. Sangkuriang accepted this condition and built a lake by damming the Chitaran River with a dawn as a moment away and the boat almost complete. The young Sumbi realized that Sangkuriang would fulfill the conditions she had set. With a wave of her supernatural soul, she lit up eastern horizon with flashes of light. Deceived by false dawn, the cock crowed and farmers rose for the new day. With his work not yet complete, Sangkuriang realized that his endeavor was lost. With all his anger, he kicked the boat that he himself had built. The boat fell over and, in so doing, became the mountain, Tangkuban Perahu. In Sundanese language, Tangkuban means upturned or upside down, and Perahu means boat. With the dam torn asunder, the water drained from the lake became a wide and now they become a city called Bandung, from the word bendung, which means dam. Okay, it took from Indonesia Tangkuban Perahu booklet published by Perum Perhutani Unit 3 Jawa Barat KPH Bandung Utara. Oke, dari cerita tadi tolong dibuat tugasnya ya. Ada tiga ya, ada tiga soal tadi, oke? Oke, baik. Selanjutnya, tugas berikutnya adalah coba tulis. Tulis tanpa melihat ataupun menjiplak, menyadur dari cerita yang sudah ada di internet. Coba gunakan kata-kata yang diberikan di dalam slide berikutnya mengenai Snow White. Ini adalah cerita yang sangat terkenal sekali, so kamu pasti bisa melakukannya. Nih, ada action verb, climb, turn, and brown. Nouns, the king, the queen. Ada adjective, long black hair, two red apples. Time connective-nya afternoon, evening, morning, and soon. And the adverb here and in the mountain. Gunakan seluruh kata-kata ini ya untuk menulis kembali cerita mengenai Snow White. Oke, bagaimana videonya? Mungkin dengan video itu kita bisa mempermudah dalam pembelajaran hari ini. Jika ada yang mau ditanya, silahkan tanya di kolom komentar di bawah ini. Nah, kalau tidak ada yang mau ditanya, oke, mungkin cukup sekian dari materi yang Mister kasih. Semoga bermanfaat. Dan ingat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and loncengnya diaktifkan. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Bisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and have a nice day.